रेडी आउ कौन स्पेशल बिरयानी हमरो नाली धला मिसिंग सब कलर आसीबो आउ। अरे आज कौन स्पेशल? आज स्पेशल हउची आ गोटा भोजी आ भोजी ताले गछ पूरा गछ तळे छाई रे आज भोजीटा हबो आउ। गछ मूले भोजी करी खाइले गोटा तार गोटा अलगा भोजी स्वाद थाउ कि न थाउ किंतु तार स्वादटा बढ़ी जिवो। आ भोजी रे आज स्पेशल कौन होची आज? आज हबो गोटा दम बिरयानी। दम बिरयानीटा आज हबो गछ छाई परिवेश रे आज दम बिरयानीटा हबो आउ। वाह आज बिरयानी खाइ को टिके इच्छा हिची रसुन छडिया हिची पियाज चालची कट्टा। अरे कौन केते बाटे पहुँचला तुम भोजी? हेले तो आरंभ ए पियाज तक बाहर कर देली पियाज छणा हे गला ताले हमरो तापर एबे पडिबो आखा मसाला पडियो। आखा मसाला पडियो आखा मसाला पडिगला एबे पडिबो हमरो स्पेशल लंका हेठी स्पेशल बिरयानी लंका। तापर हम पकेइबा काटी के रखिथिया पियाज पियाज को आम गोल्डन कलर हाँपाई भाजवा आमर पियाज हूँ गोल्डन कलर हो गले ए रसुन पेस्ट पकईया जोटा कि छेचा रसुन रसुन तो अधा हो गले एबे अदा पकईदे छेचा अदा अदा रसुन हो गले एबे आम टमाटो पकईदे काटिक रखिथिया टमाटो शीघ्र नसियापाई आम लुण देदेबा हाथ में आ हलदी भी ए समय पकईदे तापर ताको कौन करिया लेउटे देकी मीडियम जाल करदे मीडियम जाल करके घोड़े देले से ऑटोमेटिक नसीज सब। आम चिकेन मसला पकईबा ता सहित आमर काश्मीरी लंका पकईया आम हाल्का जाल कि परजिबा कहीं मसला पईला जोड़ना को धनिया पत्र काटिक रखी जो पकईद एबे नहीं कि आसिली आम बिरयानी बिरयानी मेन जिनस चिकेन चिकेन आसला रे। हां दम बिरयानी पईका मसला रेडी हो जाइए ए पकईया चिकेन को एबे पकईदबा चिकेन ये कसिया हम आ कसिया छाड़देबा केते मिनिट ताको छड़ा हबो कसिया पे? याले 15-20 मिनिट न कसेइले भल लागियोनी ताले भलो की कसिया निहाती दरकार। हां सेथरे टिके लेग पीस टा एक्स्ट्रा आसी तो सेथि पई एटा टिके टाइम लागियो ना सिजिया पे। एबे तेल बाहर पइले ऊपर को पानी पकेई के टिके ना को हल्का ही सिजेइबा एतिकी पानी हेतु तापरे को अधा सिजी गला परे हम भात पकेइबा ये अधा हैला परे हे गले आ टिके को हे गला को हम भात पकेइ दवा आ केनटे घोड़े देबा भातटा धाले हमर अधारु बाहरी पइला। हां बिरयानी पे टिके अधा भात अधार टिके अधिक समय हेतिबो टिके टाणो थबो। हां भातटा तापरे हमर स्पेशल दम बिरयानी भीतर पड़िबो नहीं कि आसी दाले। हां हेठी अरे वाह भात ताले एथरे एबे एथरे आ टिके मजा परे पानी टिके आ टिके मरि गला परे भातटा पड़िबो। काइना भातटा अधा हे जाइछि ना आ तापरे बसी पइला कोन टिके अल्प समय होगनी घुड़िया हेकि रहिबो से हे जियो। अरे वाह सिला हरी जोटा बिरयानी रे लागिबो सेटा हम बारी रे अछि चलो सब तो एठी अछि ना ना हां धनिया पत्र कस्तूरी मेथी अंग सब पड़ी छि जो से जिनसटा जोटा बिरयानी अधा रहि जियो नहले। हां कोनटा सेटा आस जियो देखियो हेला चलो
ସେଥିରେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ସବୁ ଦେଇକି ଚାପା ମଡ଼େଇଦେବା ହେଇଗଲି ନା ହେଇଗଲି ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଦେବା ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ହଁ ଏବେ ଦେଖିଲ ଏବେ ତମେ ଏଥରକ ଭାତ ଦେଇପାରିବ ନା ଆମର ଜଣେ ଏଠି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହିଁ କାହିଁ ଦୂରରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆସିବା ଟାଇମକୁ ଆମର ଶେଷ ହେଲେ ରୋଷେଇ ଆରେ ବା ଆଉ ଆସିଲ ହରି ଇଆଡ଼େ ଆସନି ସିଆଡ଼େ ଯା ଘରକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଭାତ ଆଉ କେମିତି ଦିଆ ହବ ଭାତ ଭାତ ଆକୁ 2 ପରସ୍ତରେ ଦିଆହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେବା ଭଜା ପିଆଜ ଗୋଟେ ପରସ୍ତରେ ଦେଇଦେବା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାତ ଇଏ ହବ ନାଇଁ ପୁଦିନା ଦେବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନାର ବାସ୍ନାଟା ବିରିୟାନୀର ମେନ୍ ନା ଆରେ ବାହ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସତରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ତୋଳା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପୁଦିନା ଧନିଆ ତାପରେ ପୁଣି ଭାତ ମଡ଼େଇଦେବା ତାପରେ ବାକି ରହିଥିବା ଆଉ ଯୋଉଟେ ପିଆଜ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା এটা লাস্ট উপরে ফিনিশর হ্যাঁ ধনিয়া ବି ଦେଇଦେବା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର ଆକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପକେଇବା ଏଥିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ବାଲା ନୁହେଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଲା ଆମେ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାପା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ମିଡ଼ିୟମ ଜାଳରେ ବି ଆରେ ବାହ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ବୁଝିଲ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେତେବେଳେ ତମର ହବ ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ସମୟ ତ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦମ ବିରିୟାନୀ ବନିଆ ହବ ଆରେ ବାହ ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ବିରିୟାନୀ ଆମର ନାଲି ଧଳା ମିଶି ସବୁ କଲର ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟିକ ପଟୁ ବଢ଼ିଆ ହବ ନା ହଁ 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 ନିଆ ଏଇଠି ନେ ଖା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବୁ ତୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ବନିଛି टेस्ट कर आउ कुह हौ ठंडा हवा को दियो ठंडा हेले खाइबु आउ बढ़िया है जी ए पीस काहे कि देखे अरे वाह केमते है जी टेस्ट बिरयानी अरे वाह रेडी आउ ताले कोन